ठीक रे कहबा प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। करेंट जाईची से करेंट सिना जाईची हमर करेंट अछि कि नहीं अछि हमर करेंट कोन हमर परमेश्वर शक्ति देवे हमर करेंट हैला पवित्र आत्मा नहीं एबे फैन अछि मात्र बुलू नहीं कि भाई करेंट नहीं क्रिश्चियन माने अछंती मात्र किछि कामो को नाहंती काई पवित्र आत्मा से मन पाई नाहंती। ओके अल्प समय माने ध्यान बसिबा सुनिबा सिखिबा बहुत विषय सिखबा बागरा गाँ गायबा पे मते बहुत भल लागे खाइबा को नहीं हैला बेटा सेदी कोई दिबे खाइबा देबो कि नहीं ओय मु आसले समस्त टिके आज इटा रांधी तू काली सेटा रांधी थिलु टिके चकना आनी देले सिना बढ़िया। कोरापुट जिल्ला रे अनेक गाँ रे मंडली अछि मात्र मु विश्वास करे ए बागरा चर्च होची सब गाँ ठार गोटे स्पिरिचुअल मंडली। हालेलुया। काई मु कहे कारण एई चर्च रे जो वाक्य अछि अन्य चर्च से वाक्य नहीं अन्य चर्च रे रेवरेंड थिबे राइट रेवरेंड थिबे बड़ चर्च थिबो मात्र सेमानक पाखरे जो सत्य वाक्य दरकार से सत्य वाक्य सेमानक पाखरे नहीं एई जगह रे परमेश्वर आपण मान को प्रेम करी सत्य वाक्य दैछन। हालेलुया सत्य वाक्य मते एई सत्य मु पाका पाखी गोटे 20-22 वर्षर क्रिश्चियन परमेश्वर को सत्य वाक्य मते गोटे 5 वर्ष तळे मिलला आ से वाक्य रे मु बढ़ुची ठीक अछि जो माने जानि जो कहबो प्रभु यीशु ख्रीष्ट केतरा आश्चर्य कर्म करिसंती लेखा ले जगह है बने बाइबल रे जानि न नहीं प्रश्न कोन थिला मोर प्रभु यीशु ख्रीष्ट केतटा आश्चर्य कर्म करिसंती नहीं एठी लेखा आइछि केतरा करिसंती काई देखो जोहन लिखित सुसमाचार ताहारो 21 अध्याय रो 25 पद पुणी जीशु आहुरी अनेक अनेक कर्म मध्य करिथिले सेही सब जदि गोटी गोटी करी लेखा जानता ताहले एते पुस्तक लेखा होंता जे मोहर विचार रे समुदाय जगत रे सुधा सेही सब रखिबा निमंते स्थान होंता नहीं। हालेलुया हालेलुया केतरा आश्चर्य कर्म करूछंती असंख्य जदि गोटे गोटे को लेखा आइतांता कोन हेतांता जगह एबे तो एटा धरि किना आसबा को लोक को डर आजिकाली लोक माने मोबाइल माने धरि आछंती खाली हाथ रे आछंती एडे बडो बाइबल हेतांता जे जागा ही न थांता सेमती से एते आश्चर्य कर्म से करिसंती कोन पाई से आश्चर्य कर्म करिसंती सिरा हमरो 20 अध्याय रो 30 पद लेखा आइछि। जीशु शिष्य मानक साक्षात रे एही परि अनेक अविभिन्न प्रकार आश्चर्य कर्म साधन कले सेही सब हे पुस्तक रे लेखा होई नाही। किंतु तुम्हे माने जेपरि विश्वास कर जे यीशु ईश्वरक पुत्र ख्रीष्ट अटंती पुनि विश्वास करी जेपरि तुम्हे माने ताहांक नाम रे जीवन प्राप्त हुओ एथि निमंते ए समस्त लिखा आइछि। यीशु आश्चर्य कर्म कोन करछंती आमे जानबा जे यीशु ख्रीष्ट किए ईश्वरकर पुत्र जानबा द्वारा आमे कोन हबो आमे परित्राण पाइबो आमे उद्धार आमे पाइबो आमे बाइबल रे यीशु करितिबा 36 टा आश्चर्य कर्म लेखा आइछि अनेक आश्चर्य कर्म से करिसंती लेखि नांती तो लेखि तांते बाइबल रे जगह ही न थांता मात्र केतरा लेखा आइछि 36 टा आश्चर्य कर्म बाइबल रे लेखा आइछि। आउ मु जोहन लिखित सुसमाचार रे कहिबी आपण मानकू जोहन लिखित सुसमाचार रे जोहन यीशुंकर 8 टा आश्चर्य कर्म विषय रे से आमानकू लिखोछंती आउ आमानकर जति जना बाइबल पढुचु जानितिबु यीशु करितिबा प्रथम आश्चर्य कर्म कोन द्राक्षा रस
କାହ୍ନା ନଗରରେ ଦ୍ରାକ୍ଷ ଜଳକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ କଲେ ନାଇଁ କି? ଆଉ ଜଳକୁ କଣ କଣ କରିହେବ ନାଇଁ କି? ଜଳକୁ ରକ୍ତ କିଏ କଲେ ମଶା ପିଇ ହେବ କି ମଶା କରବାଟା ପିଇ ହେବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯୀଶୁ କରବାଟା ପିଇ ହେବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ମଶା ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ପିଇ ହେବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ପିଇ ହେବ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଜଳକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଠିକ ଅଛି ସେଟା ଆମେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ କାଢି ଦେଖ ମନ କଣ କିଏ ଜାଣିଛି କେତେ ପଦ ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ 2:1-11 ଆମେ କିଏ ପଢବା ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଗାଲିଲିର କାନାରେ ଗୋଟିଏ ବିବାହ ହେଲା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ସେଠାରେ ଥିଲେ ଥିଲେ କେତେ ନମ୍ବର ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଦିନ ନାଇଁ ହେଲେ କୁ ବାର ହେଇଥିବ ବୁଧବାର ମଙ୍ଗଳବାର ମଙ୍ଗଳବାର ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ କି ବିବାହର କେବେ କୁ ବାର କରବା ମଙ୍ଗଳବାର ନହେଲେ ବୁଧବାର କେମିତି ତୁମେ ମଙ୍ଗଳବାର ବୋଲି ଜାଣିଲ ପ୍ରଥମ ଦିବସ କଣ ରବିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନ କଣ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ରବିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସୋମବାର ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ବାଗରା ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଅଛି ପୁରା ସବୁ ଜାଣିଛି ଏବେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡେ ବୋଲି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛୁ ନା କେତେ ନମ୍ବର ଦିନ ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ମଣ୍ଡେ ମାନେ କଣ ସୋମବାର ପଡୁଛି ମାତ୍ର ଏଇଟା ମଣ୍ଡେ ବୋଲି କହିଲେ ସେମାନେ ମୁନ ମାନେ କଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାର ଦିନ ମଣ୍ଡେ ସଣ୍ଡେ ବୋଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାର ଦିନ ଏଟା ଦେଖ ଏ ସଣ୍ଡେ ମଣ୍ଡେ ଏ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ଏଟା ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେବତାର ନା ଅନୁସାରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ମଣ୍ଡେ ଟ୍ୟୁଜଡେ କହେ ନାହିଁ ବାଇବଲ କହେ 1 ନମ୍ବର ଦିନ 2 ନମ୍ବର ଦିନ 3 ନମ୍ବର ଦିନ ବୋଲେ ଆମେ ସବୁ ବୁଝି ପାରୁଛୁ ଏଠି 1 ନମ୍ବର ଦିନରେ ଆମେ ମିଶିକିନା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବସବା ବୋଲେ କେବେ ସେଟା କୁ ଦିନ ରବିବାର ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେ ନମ୍ବର ଦିନରେ ମରିକିନା ଉଠିଲେ 1 ନମ୍ବର ଦିନରେ ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଏକତ୍ର ହେଇଛୁ ଆମେ କଣ ଏକତ୍ର ହେଇଛୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ କବରରେ ନାହାନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ କବର ଫଟେଇକିନା ଉଠିଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଦୁନିଆର କାର ପ୍ରଭୁ କବର ଫଟେଇ ଉଠି ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ କବର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ ଧନ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ ମୃତ ପରମେଶ୍ୱର ନାହିଁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଇବେ ଆମର ଗୋଟେ ଚଳନ୍ତି କଥାରେ ଅଛି କି କଥା ସେଟା ଚଳନ୍ତି କଥା ନାଇଁ କଣ ଅଛି ନାହିଁ ସେଟା ଘର ଯୋଏଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡା ବଲଟା ଜଣା ନାହିଁ ନା ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚଳନ୍ତି କଥା ଅଛି ସେ ଚଳନ୍ତି ବୋଲେ ଯେମିତି ସେମିତି କରିକିନା ସାରି ଦେଇକିନା ପଳେଇ ଯିବା ସେମିତି ଆରାଧନା ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଇବେ ନିଜ ଜୀବନ ସବୁ ବେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଉତ୍ତମଟା ଦେଇକିନା କହିବେ ନାଇଁ ଜତର ମତର ଏମିତି କହିବେ ନାଇଁ କି ପତର ପେଣ୍ଡା ଘର ଯୋଏଁକେ ମାଣ୍ଡିଆ ଏତିକି ମନେ ମିଶା ପକାଇ ଦଉଛ ନାଇଁ କେ ଘର ଯୋଏଁ ଆଗର କି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ଆଉ ଭାତ ନଦେଲେ ମିଶା ହେଲା ମାଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ଚଳବ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି ଉତ୍ତମଟା ଆମେ ଦେବାର ଅଛି ତେବେ ଲେଖା ଗଲା ନାଇଁ କି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ କୋଉଠି ଗାଲିଲିର କାହ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ବିବାହ ହେଲା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ସେଠାରେ ଥିଲେ ତା ପଛେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ବିବାହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉଠିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାଘରକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଗଲେ ମତେ କହିଦେଖ ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ ନ ଡାକିଲେ ଆଇବେ ନାହିଁ
तांकु डाकवाकू पड़बो लोक डाकू नांदी काई पास्टर को डाकबे प्राचीन को डाकबे सेक्रेटरी को डाकबे प्रेसिडेंट को डाकबे मात्र ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିନଥିଲେ। यीशु को डाकले कोन हेबो ढिंकी चिका हेबो नहीं ଅଲଗା କାମ। हाँ, पास्टर आइले टिके से मिजा ढिंकी चिका कर देबे सेति में यीशु को डाकबे नहीं पास्टर आइले तुमे आसो टी प्रार्थना कर दियो तुमे देखो जो बाहागर रे ढिंकी चिका चली दिबो यीशु को डाकी नथिबे से यीशु थिबा बाहागर रे से प्रकार जा कहबो आज काल बाहागर को एते एते कदर्य आम क्रिश्चियन लोक माने बाहागर रे डाउरी दबाडा डाउरी मान जानु छ तुम माने ଯୌତୁକ ଯୌତୁକ ଦିଆ ନିଆ ଶିଖୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ଶିଖିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ବାଇବଲ ଆମକୁ ଯୌତୁକ ଦେବା ଟୋଟାଲି ବିରୁଦ୍ଧ ଯୌତୁକ ଦେବାର ନାହିଁ କି ଯୌତୁକ ନେବାର ନାହିଁ ବାହାଘରେ ଯୌତୁକ ଦିଆ ନିଆ କି ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି यीशु डाकले चबे हाँ झील जन्म कले लोक मुह सुखी जाउची कि যৌতুক देवाको पड़बो डाबू देवाको पड़बो बाहागर मु सब बेले कहे बाहागर पूरा सिंपल आमर बाहागर जगह केन थिबो टकी पिला घर जिबे 20 जण घर देखवा पई सेमान को कोन देबार अछि लुगा पटा देबार सेमाने गोटे 30 जण आइबे सेमान कोन देबार अछि सेति पई हमर पिला उदलिया जाउछन काई जाउछन एई सब जगह बिजारिया कथा जाको एटा एटा कुठु शिखिचंदी एटा आंकु देबे तांकु देबे आमे जीवु केमती घरे रहउछु हमर जियो जीव को घर देखबा जीवु हमकु भल की टिके खाइबा खाइबा पीबा उडी दियो टिके मानी मर्यादा इंतिटा हमकु देले तुमर घर देखबा को जाइतली नहीं जा तुई मते के कहते नहीं एका जीवी एई सब जगह सिस्टम जगह बाहर छे केते कष्ट जानि छ ना नथिबा लोक एई सब कुठो देबे चरबे जुरबे एमिति सब जगह परंपरा गुडी को करि देई कि ना पूरा पूरी नष्ट देखो किए जाउचंती एलियादर जाउचंती इसाक पई कन्या मागबा पई के जण गले जणे सेटा गोटे सफल बाहागर सेटा केते बढ़िया बाहागर सेटा जणे जाई कि ना कन्या धरी कि ना पळे आसुछन केते बढ़िया बाहागर जाको बाइबल रो छै काना नगर देखो एमिति बाहागर हमर हेबार अछि जो बाहागर रे मरियम थिले न थाउंतु यीशुंकर शिष्य थिले न थांतु मात्र यीशु थिबार अछि यीशु थिबार चर्च यीशु थिबार बाहागर हमर हेबार अछि आज जो मु जो टॉपिक आपण मान को नेउछि आ मु कहबा पई चाहूछि एठी कोन ए आज टॉपिक रो मेन विषय हला यीशु ख्रीष्ट प्रत्येक समस्या रो समाधान करि पारो हालेलुया जो प्रकार तुमर समस्या हो जो प्रकार प्रॉब्लम हो यीशुन को पाखरे समाधान रही छी यीशु जदी सही स्थान रे अछंती ताले तार समाधान हे जीवो एई जगह रे हम देखुछु तमारे आसुचंती आसला परे एई जगह रे कोन हेची असुविधा कोन हेची ए बाहागर रे द्राक्षा रस मते कुओ तो द्राक्षा रस से बाहागर रे काई सरी गला लोक बसते चिकन मटन काई सरू नहीं नहीं चिकन मटन सरी थिले कर न थांती की हाय द्राक्षा रस आगा काई सरू बोइना लक द तुम बेसी पी दलो तुम्हें दुई थर मांटन नहीं गलो से दी माई तुम डाकी भूल ही गला तुम खाइराटा मरी जाए बोइना हिंदी कथा जा से माने कम को सेमानकर पाखरे द्राक्षारस कम थिबो नहीं कंजूस जगह थी सेटा
मनुष्य तैयारी करथिले सेथिपाई सरीगला परमेश्वर तैयारी करवाटा केबे सरव नाही हालेलुया मनुष्य तैयारी करथिबा द्राक्षारस सेटा द्राक्षारस माने कोन आनंद तुमे जदि हित उपदेश बा उपदेश कर पढबा लेखा आइछि सेठी द्राक्षारस होछि आनंद बाहाई किना 2 मास जाउछि माइजे उनुसर आनंद सरी जाउछि हाँ भल भाव देखी नथिबे जानि नथिबे 2 मास गला परे मु फुला हमना फुला आनंद पळे जाउछि काहे कि से जगतर आनंद सेटा मात्र यीशु ख्रीष्ट आमको सब दिन आनंद देवा पाई से चाहू अनंत कालीन आनंद से देवा पाई चाहू द्राक्षारस को आमे कोन आउरी कहि परबा सेटा हला ईश्वरंकर जीवन बोली मिजा कहि परबा सुन आगरे द्राक्षारस थिला कि नहीं ता पछे कोन गेला सरी जाउछि आगरे तुमे प्रभुंको पाखरे थिलो प्रभुंको जीवन थिला प्रभुंको से चालू थिलो एबे किसी जाइछि सरी जाइछि बोल कोन बैकस्लाइड हो जाइछि हां नहीं आउता पाखरे प्रार्थना नहीं आराधना नहीं सरी जाइछि ता पाखरे जेते जुटा कोले बोले बाहर को आड़े सेटा मनुष्य जुटा तैयारी करबो सेटा सरी जीवो सेटा एई जगह रे हमकु से सिखाउछंती और आगु पढा बेसी समय में कहबी नहीं आज प्रभु बोझ अछि थोरे द्राक्षारस सोरी जिबारु यीशुको माता ताहांको कहिले सेमानकर द्राक्षारस नाही नहीं यीशुको माता कोन कहले सेमानकर द्राक्षारस नाही यीशु से जगह रे द्राक्षारस कले कि नहीं कहीं की से द्राक्षारस कले छोटिया प्रश्न एथिपाई करूछंती से माने कहउछंती प्रभु हमर द्राक्षारस नहीं प्रभु हमर जीवन रे आनंद सरी हो हमर भाई भाई पडु नहीं प्रभु प्रभु आगरे मु जेंती छटपटी किना तुम पाए डेउतिली कुदुतिली तो वाक्य सुनुतिली ओ तुम पछरे चालुतिली आज मोर सरी गला प्रभु केते जण अछंती ढोंगी परी आसी किना सरी जाईची भितरे मात्र ऊपरे 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 से माने ओ मु सब आत्मा पाइला परी समान थिबे मात्र एई जगह रे देखंतु तांग यीशुंकर माता पूरा सोचोट भाबरे हेमानकर द्राक्षारस जानी यीशु जानुचंती एमानकर द्राक्षारस सरी जाईची मात्र यीशु आश्चर्य कर्म करूनांती से चाहुचंती तुम सरीची पर तुम आसी किना कुओ मो पाखरे द्राक्षारस करिवार सामर्थ्य अछि केते बेले से करबे जेते बेले आमे जाई किना कहिबा प्रभु आम घरे सब बेले अशांति प्रभु केते बेले से आम घर अशांति को शांति करबे कहिबार अछि आमे तांकु तुमे तो सब जानुछ मु तो सब जानुछ मात्र मु चाहूँ तू कह बोली आमे कहिबार प्रभु आम घरे एते अभाव एते अभाव एते अभाव एते अभाव अभाव हमर पीछा छाडू नहीं प्रभु ठीक है को प्रभु जेते जाए आमे नीरव रहिछु से तैयारी करबे नहीं बाइबल रो गोटे मध्य आश्चर्य कर्म देखो केते बेले यीशु कले कहिबारु न कहले से किछि करबे ना पार्टी फिटे कि ना चर्च आसीछु आमे कहिबारो प्रभु आघरे मु 11टा बेले प्रार्थना बेले मु 11टा 10 मिनिट तिला आसुथली आघरे ओ गीत गाइला बेले मोर आखिरु लुह झरी जाउतिला मात्र प्रभु आजी मु पाप रे पड़ी जाईछि आजी मु तोर उपस्थित दुर्गु पळाई जाईछि आजी से प्रकार मते एनॉइटिंग नाही से प्रकार अभिषेक रे आगो पर ही पारु नाही पास्टर भाउते वाओ केते बढ़िया केते सुंदर भाउतिबे मात्र यीशु देखुथिबे इले तो कोई थांता ता तुम 2 गुण करी के देई थांते मात्र को नाही आमे कहिबार अछि न कहले से करबे नाही से जबरदस्ती ऊपरे पड़ी कि ना से करबे नाही
जहाँ भी दरकार आश्चर्य कर्म प्रभु करबा पाए प्रस्तुत अछंती मात्र आमर काम कोन प्रार्थना रे हमें कहबा प्रभु हेउ नै मु पाप रे बारंबार पड़ी जाउची बारंबार मु पड़ी जाउची मु चाहूची प्रभु एठु बाहर करबा मु बाहरी पारु नै का कहबार अछि हमें यीशु मरियम गले केते बढ़िया मरियम जे यीशु को कहउछन का कहउछन काई कहउछन कोन मरियम को जना काहा को कहबा दरकार हालेलुया एटा मु देखे अनेक पुओ माने सेमान को समस्या आइ गले फेसबुक रे आज मते बेसी दुख फेसबुक आसी करबो कि तुमको तुम दुख अछि प्रभु को कुओ तो प्रार्थना असुविधा अछि तो प्रभु को कुओ आकु ताकु तुमे कहि बोलले किछि हेबने मरियम को जना काहा को कहले हेबो आज हम क्रिश्चियन लोग को जानबार छी हमें काहा को कहबा द्वारा हमर समस्या रो समाधान हेबो भाई से यीशु को जाई कि ना कहू एमानकर द्राक्षार रस एमानकर आनंद सरी एमानकर अभिषेक सरी जाइछि एइरा जाई कि ना यीशु को मु कहबा पाई चाहे एक्टिंग करंतु नै मु मोर जो 20-22 वर्ष जीवन रे केते थर पढ़ी लेखिबी बोले बड्ड बही मु जेबे पढ़ली प्रभु को कहली प्रभु मु पढ़ी गली मु एमती अवस्था रहिबा चाहू नै मु जेबे पाप गली पढ़ी गली आउरी मु खटकू गली कांदली फाटे रिसाइना प्रभु कहली वर्तर बड़ पाप गली अब हाई नथिली से समय रे मु लमतापुर जाइतली बड़ पाप उडे ही गला मोठारे ता बछे मु कहली तुमे तो प्रभु मु पाप कला बेले देखुतिलो की पई आवर जे थिबो कि नै आमे गाड़ी धरी कुआडे जदी जीबू पाप करवा पई बोले तुमे प्रभु गाड़ी पंचर कर देलो नै काई की एटा हमर बुद्धि माने एटा नै की तुमे टिके एक्सीडेंट ले कर दै थांतो मु बंची जायंती से काहा को सेंती से करंती नै मु कला परे मु कहली तुमे तो प्रभु मते उद्धार कलो नै आज टू आर प्रार्थना मिसा करबी नै कोई सीधा सीधा कथा गोटे घंटा रही 2 घंटा रही 3 घंटा रही गोटे हेबो कि ता बचे मोर आंठू आपे आपे भांगी गला मु जानली तांको छाड़ी के रही हेबो नै टिके सिना रिसाई के हम कहि दबो हम प्रभु को मात्र ता बचे संगे संगे समर्पण करी आ कांदी कांदी कहि प्रभु मोर भूल हे गला मोर पाप मते क्षमा कर दियो से क्षमा कर हालेलुया कहिबार अछि न प्रिय यीशु को कहबार अछि भाई रे सांग रे मु पाप कली देखो तू यीशु ख्रीष्ट को किए नहीं कि ना बिकले केते टंका को सस्ता तो यीशु नहीं कि हाट रे मिलु छंती 30 बिकु छन से एते सस्ता यीशु एते कम मूल्य यीशु को पाई और छोटिया छोटिया विषय को पाई यीशु को बिकी दो मु सब बेले सब जगह कहे हमर पिला मानन को तुमे स्कूल रे एडमिशन दियो न दियो चाकरी मिलु न मिलु मात्र आमे हिंदू लोक नाही भाई आमे क्रिश्चियन लोक आमे यीशु को बिकी परबो नै ठीक जाति सर्टिफिकेट पाई ठीक राशन कार्ड पाई बिकी परबो नै से बिकी देला पर तार बड़ भूल कोन से का पाकर दे कांदुची जाजको मान को पाकर लोको मान को पाकर दे कांदुची जदि इसकार तो जिहुदा आज जदि यीशु को पाखरे कांदिता परित्राण प्राप्त होई स्वर्ग रे बसता मात्र से लोकमान को पाखु जाउची आ पाखु जाउची ता पाखु जाय कांदुची मात्र मरियम को जणा ए प्रकार समस्या हेले कहा पाखु जीवन अछि मरियम कोन करछन का पाखु जाउछन यीशु को मु सरल कथा एठी मु कहबा पई चाहे तुमर जेडे बडो समस्या मध्य से समाधान करबा पई सामर्थ्यवान परमेश्वर तांको निकट को जाओ टिके आंठू भांगो तुमे कहि दियो जेते बेले ए लॉकडाउन समय रे मोर दांत भांगी गला डॉक्टर पाको गली मते कहले 31,000 टका दरकार काम नाही दाम नाही मात्र आमे परमेश्वर प्रभु हम जानि छु तुमे करि पारो आज 31,000 टका दांत लागि हालेलुया परमेश्वर लोग सुंदर दृश्य द प्रभु जेते बेले हमकु देबे सब
ଧୀରେ ମଣିଷ ଦେଲା ବେଲେ 31,000 ଲାଗ ଏ ଦାନ୍ତ ତୁମର ଦାନ୍ତ ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗ ଦେଇ ପାଇଛ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ପଇସା ଲାଗିବ ଏବେ ମେଡିକାଲରେ ସେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବ ଅକ୍ସିଜେନ ଗୋଟେ ମୁହଁରେ ଠୁସି ଦେଇଥିବେ ସେଟା ଡାବୁ ନେବେ କି ନାହିଁ ସେଟା ନେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଆମକୁ ଏବେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମାଗିଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ଡାବୁ ଗଣି ଗଣି କି ନା ବାପା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ 10 ଟଙ୍କାର ଅକ୍ସିଜେନ ଦିଅ ମୋତେ 20 ଟଙ୍କାର ଦିଅ ବୋଲେ ଆମେ ରିଚାର୍ଜ କଲା ପରେ ହେଇଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ ବଢିଆ ଏମିତି ସମୟ ମିଶା ଆସୁଛି ପଚକାନି ସିଲିଣ୍ଡର ମାନେ ବାନ୍ଧିକିନା ଏଠି ଏମିତି କରି ବୁଲି ହେବ କାହିଁକି ନା ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁନିଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯୀଶୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପଳେଇ ଯିବାର ଅଛି ନହେଲେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ଛଟପଟ ହେଇ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଏଟା ସମୟ ଏଟା ତା ପଛେ ପଢ ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋ ନାରୀ ମୋତେ କାହିଁକି ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ କରୁଅଛ ମୋହର ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହିଁ ତାହାଙ୍କ ମାତା ପରିଚାରକ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି କହନ୍ତି ତାହା କର ଆଉ ସେଠାରେ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ସୂଚୀକରଣ ରୀତି ଅନୁସାରେ 2 ବା 3 ମୋହଣିଆ 6 ଗୋଟା ପଥର ଜାଲା ରଖାଯାଇଥିଲା କେତେଟା 6ଟା ପଥରର ଜାହାଲା 2 ବା 3 ମୋହଣିଆ ହେଲା ହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ହିସାବ କଲେ ଆମେ ଜାଣି ପାରୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥର ଜାହାଲାରେ 100 ଲିଟର ଲାଗେ ପାଣି ଧରିବ କେତେଟା ପଥର ଜାହାଲା ଥିଲା 6ଟା ପଥର ଜାହାଲା କେତେ ଲିଟର ପାଣି ଥିବ କେତେ 600 ଲିଟର ବଢିଆ 600 ଲିଟର ପାଣି 600 ଲିଟର ପାଣି ସେ ଜାଗାରେ ଧରିବ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ପଛେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଜାହାଲା ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କର ସେଥିରେ ସେମାନେ ସେଇ ସବୁ ଫନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ 600 ଲିଟର ଏବେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଆମେ ସୁଇଚ ମାରିଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ମୋଟର ପାଣି ଝିକିକିନା ନେଇକିନା ଟାଙ୍କିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବ 600 ଲିଟର ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରବାଟା ସହଜ ନା କଷ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟ କିଏ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ପରିଚାରକ ମାନେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କାହା କହୁଛନ୍ତି ପାଣି କିଏ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ବଡ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ନା ସାନ ଲୋକ ମାଲିକ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ନା ଚାକର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସେ ଏକଲା କିଛି କାମ କରିବେ ନାହିଁ ସେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମିଶେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଏଟା କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଏଟା ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ମିଶଉଛନ୍ତି ଚାକର ମାନଙ୍କୁ ସାନ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ କରବ ସହଜ କାମ କର ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରବାଟା ସହଜ କାମ ପାଣିକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କରବାଟା କଷ୍ଟ କାମ ତୁମେ କର କଣ କାମ ସହଜ କାମ ମୁଁ କୋଉଟା କରିବି ସେଇ ଯୋଉ ପଥର ଜାହାଲା ଗୁଡିକ ଅଛି ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ଭୋଜିକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆହୁରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିନା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ ମାତ୍ର କରୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପୁଅ ପିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ଜଣେ ଆମର ସାମୁଏଲ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ସାମୁଏଲ ଭାଇ ଅନ୍ୟମାନେ ପୁଅ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ନଥିଲେ ଓ କିଏ ତ ନାହାନ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେବେ କି ସେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଯଦି ଆମେ ଏମାନେ କିଏ କେମିତି ଲୋକ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଏତିକି ଟିକେ ସେତିକି ଟିକେ ଅଧା ଭର୍ତ୍ତି କଲେ କି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ ହାଫ୍ ହାର୍ଟେଡ ଅଧା ଅଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ନାହିଁ ଆମେ ଫୁଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ଏମାନେ ଏତିକି ଭର୍ତ୍ତି କଲୁ ଆଉ ଆମେ ପାରବୁ ନାହିଁ ଆମେ ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁ ସେମିତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହାଲିଆ ହେଲେ ଆମେ ପାଣି
पूरा फंद पर्यंत पूरा भर्ती पर्यंत आमे भर्ती करबू डिसाइड कले से माने पानी आनी ना केते से माने 600 लिटर पानी को जमा कर देखो এটা যীশু খ্রিস্ট তার প্রথম আশ্চর্য কর্মরে গোটে সাধারণ লোকমানଙ୍କୁ ব্যবহার କରୁଛନ୍ତି 5টা রুটি 2টি মাছକୁ ସେ କେତେ ଲୋକ ଖୁଆଇଲେ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସାନ ବାଳକ ଘରକୁ ଯାଇ କ'ଣ କହିଥିବ ମୁଁ ଆଉ ଯୀଶୁ ମିଶି ଆଜି 5000 ଲୋକ ଖୁଆଇଲୁ ସେ କହିଲେ ବୋଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାନ ବାଳକ छोट बालक तांकर दृष्टि रे सानो बड़ किए नहीं तांकर दृष्टि यदि तुमे संपूर्ण गोटे होल हार्टेड क्रिश्चियन हे जीवो तू व्यवहार करबा स्टार्ट कर देबे एटा पई मु बहुत खुशी आज ये स्थान मुठिया आइछि बेसी शिक्षित नहीं बाइबल ट्रेनिंग जाई नहीं किछि नहीं मात्र मु कहली प्रभु मु ये 50-50 हेबा चाहू मु हेले 100 टाका हेबी जोटा भी हो लगाई मु 100 हेबा चाहू 100 होतबारु प्रभु हमको व्यवहार करू आमे 50-50 हेले चलबो नै एमान देखंतु जिसुंकर शिष्य माने अछंती जिसुंकर मां मध्ये अछंती तांको व्यवहार करूना मात्र गोटे साधारण से भोजी रे से ओइठा प्लेट काढबा लोक को पानी आनी भर्ती करबा लोक को के पचारबो की नहीं मात्र जिसु पचारबे हालेलुया जिसु पचार एमिति परमेश्वर से धूलीरु लोकमान को उठेबे देखले एमान जितकी लोक अछंती एमान को देखि हेबो नै खडा से जीवन एमाने बहुत ट्रेनिंग जाइचंती ओ बड़ बड़ गाउन माने पिनचंती बिशप हेचंती आर्च बिशप हेचंती मात्र लाभ कोन एमान को दे काम हेबने एमाने केमती 50-50 मात्र जो पानी आनुचंती ओइठा प्लेट खाडुचंती एमाने 100% क्रिश्चियन हालेलुया एमान को व्यवहार करबा पई चाहूची मोर फर्स्ट आश्चर्य कर्म एटा होची बहुत बड़ विषय तांकर प्रथम आश्चर्य कर्म रे से काग व्यवहार करूचंती साधारण चाकर मान नौकर मान से माने के भाबी नथिबे जे ए आश्चर्य कर्म एमिति जिसुंकर प्रथम आश्चर्य कर्म रे आमे व्यवहार हे जिबा आमेन मोर प्रिय भाई बहन माने जिसु चाहुचंती हम समस्त को यदि आमे होल हार्टेड हेबा संपूर्ण हृदय हेबा ताहेले हमको व्यवहार करबे तुमे आसी कहबो पास्टर आज्ञा आमे काम को जाइथिलु से जगह रे प्रभु हम व्यवहार करे दुईटा भूत खेदी कि नामे आसु एटा हमरो साक्ष्य हमर हेबो से जाइथिलु ओ लोक जिसु को विषय कहिचु नेक्स्ट टाइम से हमर चर्च को पळा प्रभु हम व्यवहार करबे हमको आमे जदि केमति हेबा आमे होल हार्टेड क्रिश्चियन हेबा होल हार्टेड क्रिश्चियन हमर काम हैला सहज काम तांकर काम हैला जदि आमे सहज काम करि देबो आमे कष्ट काम मु करबा पय प्रस्तुत अछि बोली कहू हालेलुया छोटिया काम पानी भर्ती करबाटा देखंतु द्राक्षा रस तैयारी हेबा पई केते दिन लागबो गोटे दिन रे हे जीवो नै आनी के चकटी देले द्राक्षा रस हे जीवो नै ए प्रभु बोझ आमे खाइबा ए जो द्राक्षा रस वर्ष धरि के ना लागुछि तो भाबुथिबो वर्ष गले से सब हेबो कि नाही मात्र यीशु ख्रीष्ट चुटकी रे कर देबे से चुटकी रे कर देबा परमेश्वर से जोटा कि एते वर्ष हैला परे अंगूर को आनी ताकू पूरा पुराना करी रखी किना ताकू द्राक्षा रस करि थांते आ भाबुथिबु म एते वर्ष हैला ए पाप रे अछि म बाहरी पारबी कि नाही प्रभु कहउचंती मु ते चुटकी रे बाहर कर देबी एते वर्ष हैला ए समस्या अछि म बाहरी पारबी कि नाही प्रभु कहउचंती मु चुटकी रे म बाहर कर देबी म अल्प समय रे सेटु उद्धार कर देबी या परमेश्वर फर्स्ट मिराकल्स जल को कौन करछंती तारो जल तारो कौन फास्ट कौन करछन तारो रंग को बदलाउछन ता पछे तारो टेस्ट को बदलाउछन ता पछे कौन करछंती तारो मूल्य को जल और द्राक्षा रस समान रेट की नहीं आगरे आमे जल थिलु हमको सेबे द्राक्षा रस करचंती हमर मूल्य को बढ़ाई दैचंती हालेलुया सही प्रकार परमेश्वर हमर सेमिति तांको पई किछि बोले किछि असंभव नै सब तांको पई संभव अछि केता पद पढि हम प्रार्थना करियो बा पढो आउ से सेमान को कहिले एबे काडी नै भोजर अध्यक्षक निकट को घेनी जाओ सेथि रे सेमाने घेनी गले भोजर अध्यक्ष
ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ହୋଇଥିବା ସେହି ପାଣିକି ଚାଖି ତାହା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ଏହା ଜାଣି ନଥିବାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିଚାରକମାନେ ପାଣି କାଢିଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ବରଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମରେ ଭଲ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକେ ମାତାଲ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ମନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ରଖିଅଛ। କି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଏଇଟା? ଭଲ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ। ସେମାନେ ଚାଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଲୋକ ଚାଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରେ ପାଖକୁ ଆଇଲା ପରେ ଲୋକ ଚାଖି କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଟେଷ୍ଟ ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି, ତୁମର ଟେଷ୍ଟ ଏବେ ଆଗ ପରି ତୁମେ ଟେଷ୍ଟ ଦଉନ, ତୁମର ଭାଷା ଭଉଣୀ ତୁମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛ ନା, ଆଗରେ ତୁମ ପାଟିରୁ ପୁରା ପୁଚକା ଗନ୍ଧିଆ କଥା ଆସୁଥିଲା, ଭାଇ ଆସୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଆଜି ପୁରା ପୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଲା? କେମିତି ହେଲା? ଲୋକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ବର ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ, ବର ଜାଣି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବର ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଛି। କଣ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଭୋଜିକୁ ଡାକି ଦେଇଛି। ଯଦି ମରିୟମକୁ ଡାକିଥାନ୍ତେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକି ନଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ସେ ବାହାଘରରେ ଆନନ୍ଦ ରହିନଥାନ୍ତା, ଖୁସି ରହିନଥାନ୍ତା, ସେ ବାହାଘର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଅନେକ ବାହାଘର ସେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି? ସେ ବାହାଘରରେ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପରିବାରରେ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ, ଏଠି ଜଣା କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ସବୁ ପରିବାର କହୁଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରଙ୍କର ଘରେ ପାରିବାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିବ ସେ ପିଲା ଖଇନି ଖାଇବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ବିଡ଼ି ପିଇବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ମଦ ପିଇବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ଛତରା ଭାଷା କହିବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖନ୍ତୁ। କିଏ ନ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ ମଝିରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ସାହିରେ, ଜଣଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ଆମେ ଯାଇକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ସମୟରେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପିଲା ସେମାନେ ବସିକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାନ୍ଥ ଆଙ୍କର କାନ୍ଥ ଗୋଟେ। ବଢିଆ, କି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଯାଉ ସ୍ୱାମୀ ତ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, କାହାକୁ ଯୋଗାଯୋଗୀ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ସେ ପରିବାର ଆନନ୍ଦ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ପରିବାର କେବେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯୀଶୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ, ଆମର ସାହିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ବାହା ହେଇକିନା ଗଲୁ, ଆମର ସାମ୍ନା ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୀତ ଗାଇକିନା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ସେମାନେ ଆସି ଆମର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲେ। ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସାହିରେ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାଟା ଗୀତ ଗାଇବାଟା ଆମେ ଶୁଣିନୁ, ତୁମର ଟାଇମ ପାଖରୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଏ ସାହିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଭାଇ ତୁମର ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତୁମର ଘରେ ପାରିବାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ଏମିତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଇଟା ଯୀଶୁକୁ ଆମେ ଡାକବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସ, ନହେଲେ ଆଇବେ ନାହିଁ। ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ଆଇଲା ପରେ କିଛି ନେଉଛନ୍ତି କି? ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ନଥିଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ କେତେ ଲିଟର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ବନେଇଲେ? 600। ଟିକେ ଟିକେ ଦେବେ କି ସବୁକୁ? ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ନଥିବା ଭୋଜିରେ ଟିକେ ଟିକେ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଥିବା ଭୋଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ। ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ମାନେ କଣ? ଆନନ୍ଦ, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜୀବନ। ସେଇଟା ସେ ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରେ ସେଇଟା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତା ପଛେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିକିନା ଆମେ ଯିବା। ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗାଲିଲର କାହ୍ନାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣା ମହିମା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେତେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉଥିବ, କଣ ହଉଥିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ ହଉଥିବ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ସେତେ ସେତେ ବଢୁଥିବ। ମୋର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, 2020ରେ ସେ ଅନେକ ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ମତେ ଦେଲେ। ମୁଁ ଯେତେ ଭୂତ ଛଡଉଥିଲି, ମୋର ଜୀବନରୁ ଭୂତ ମାନେ ଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି ନା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବଢି ବଢି ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ଆହୁରି ପାୱାରଫୁଲ ଯାଉଥିଲି, ଆହୁରି ଶକ୍ତି ହଉଥିଲି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଢୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋର କହିବା ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଯୀଶୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଦେବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ କହିଦେବୁ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା।